हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी गोटे वीडियो नहीं कि देखंतु बहुत दिन पर आज आम इडली चैलेंज करूँ ये देखो आम नहीं इडली 10टा लेखाएं नहीं ऊपर पकई चटनी ता सांगे एठी अच्छे आलू तरकारी चुन चुन की कटा है टमाटो पूरा मस्त की फुटण देकर कराई आठी आम 10टा नहीं जे अधिका खाई पारिबो से विनर हबो आ जे हारिबो पनिशमेंट मिलिबो तो आमे टाइमर दबुनी देखिबा के केते खाई पारुची जे खाई पारिबोनी से कहि दबो जे ना मोर हे गला पेट पुरी गला खाई पारिबिनी बोले तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा तो रेडी तो हला तो 1 2 3 स्टार्ट इडली कहा को इडली पसंद कहिबे कमेंट रे टेस्टी चटनी जो दिया है बहुत भल लगे टेस्टी लगुच हाँ इडली साग नड़िया चटनी बहुत भल लगे आज मैं हारी सेमती लगुच के कह बोले लास्ट को ही जाना पड़ो टोपे खेला मो पेट पूरी गलाने पूरा हम खाई पारे सेमती से जिते गलाने है तार फाड़े आ दुईटा अच्छे मोर आ 4टा अच्छे मैं तरकारी भी सरीगला चटनी नथिला से से हारी आज नड़िया चटनी मोर फेवरेट ना नड़िया चटनी लकी हाँ हाँ नड़िया चटनी मत बहुत टेस्टी लगे
ଚକୁଳିରେ ହଉ ହଁ ଚକୁଳିରେ ହଉ କି ମାନେ ଇଟିଲିରେ ମତେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ନହେଲେ ମୋର ହବନି। ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଘରେ ବି ନଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ବାହାରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଜୋର, ବାହାରକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚଟଣି ଆଜି ବନେଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲକି ଆଉ ହାରିଗଲି। ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଆଉ 4ଟା ବେଳେ 6ଟା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ଖାଇଛି, ଆଉ ସେ 8ଟା ପୁରା ଖାଇଛି। 8ଟା ହଁ 7ଟା ଅଧା ହଁ ଖାଇଛି ଘରେ 8ଟା ବେଳେ ଚଲା ଆଉ ଟିକେ ନାକ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ କଣ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଡାଇଲଗ, ତାହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ କଣ ହେଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ, ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୌସମରେ ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଏତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି এইটা মানে ଖୋଲିକି ଦେବି ତାକୁ। ମୁଁ ସେମିତି ପିଏନି, ଏତେ କଡ଼ବା ଲାଗେ, ବାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ହି ଭଲ, ମାନେ Acid ପାଇଁ ତ? ହଁ ଯାହାକୁ ହଉଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦିଏ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାନେ ପାଣିରେ ପିଇଲେ ବି ମୋର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ ପୁରା, ମାନେ ପିଏନି ମୁଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଏ, ଆଉ ଏମିତି ଖୋଲିକି ଦଉଛି, ଜାଣିଛି ନା କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଜାଣିଛି ଇ ମା ଏବେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ। ହାତ ଦେଖା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଏଇଟା, ସେତିକି ବଞ୍ଚିବିନି ଏଇଟା ଖାଇଲେ। ଏସିଡ୍ ହବନି ଖାଇଲେ, ଇଟିଲି ଖାଇଛି। ଯୋଉ ଚାହା ପତି ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ହୁଏ ତାଠୁ ମାନେ ଖତରନାକ ଏଇଟା, ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଖାରେ ଯାବି ଦେବି, ଭଲ ଯେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିବ କେଜାଣି, ଆସିଲା କ'ଣ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। 1 2 ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା 3 କେମିତି ସ୍ମେଲ ହଉଛି। ତ ମାଆକୁ ଡାକିଲାଣି। ପାଟି ଖୋଲିକି ଦେଖ, ରୋବେ ବାନ୍ତି করে না ଭେଦାକାର ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ হেলদি ସରିଗଲା, ମାନେ ଏତେ ମୁହଁ ଆଗ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ପିତା ଲାଗିବ। ପିତା ଲାଗୁଛି, ପିତା ଯୋଉ କାଢ଼ା ଯେମିତି ଲାଗେ କି ନା, କାଢ଼ା ତ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ଗରମ ପିଇଲେ, କାଢ଼ାଠୁ ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଆମର ପନିଶମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏଠି ଆମ ସାଇଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପିଜ୍ଜା ବି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଆଉ ତ ମାନେ ଏଇ ମାସ ଆଗ ତ ଆମେ ଚିକେନ ଫିକେନ କିଛି ଖାଉନୁ, সেটা তো আগর ভিডিওরে বি কইতিলু যে ননভেজ চ্যালেঞ্জ মানে আমি পরে করি, গোটে এই মাসটা গলা পরে করবু, হেলে যে পিজ্জা ফিজ্জা সব কইতিলু সেটা বাহারকু গলে যাইকি আনি হব, সেতিপাই বর্ষা বহুত হচ্ছে, সেতিপাই বাহারকু যাই হোনি, তো সেই চ্যালেঞ্জ মানে বি আমি করবু হেলা। তো আপন মানে কমেন্ট করন্তু যোটা আম পাই সুবিধা হব, মানে সুবিধা মানে যোটা ঘরে अवेलेबल রহিতবা পাখকে মিলিব, সেই চ্যালেঞ্জ আমি করবু। তো আম ভিডিওরে কমেন্ট করিবে হেলা। তো চলন্তু দেখা হবা গোটে ভিডিওরে, বাই।